bi sibirido juillet kalo tile 11 san 2026 an balimakɛ dɔ sera ma ni kana i dama kasi ana k'a yira k'a fɔ ko a ka portefeuille de binna kɔ kunu jumadon Jelibugu la Croix-Rouge carré kɔnɔna la. Fɛn min ye an balimakɛ in ye a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ale tɔgɔ ko Usmane Daw. Ko a kɛɲɛ ni kunu jumadon ye nɛgɛ kanɲɛ 18 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ma, wagati min na a tun bɛ bolifɛn moto la Croix-Rouge carré yɛrɛ kɔnɔna la. A ka portefeuille de binna kɔ. O wa fɛn min ye portefeuille kofɔlen ye ko a couleur o ye finman de. Portefeuille min ni a ka sɛbɛnfura nafaman bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔna la, ni o bɛ tali kɛ a ka carte bancaire la, ka taa se a ka carte nina ma, ka taa se a ka carte amo ma, ani ka taa se a ka bolifɛn moto o vietiw ma, ani ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Nka a y'a yira k'a fɔ ko a ka vieti kɔfɛla la a ka nɛgɛjuru sira bɛ o kɔfɛ. O la n'o y'a sɔrɔ ala ka mɔgɔ ɲuman min bɔra portefeuille binnen kan ko a tigi bɛ se ka wele bila ni nɛgɛjuru sira ninnu na, ni o ye an balimakɛ ale ka nɛgɛjuru sira ye. Wa a y'a pepere-latigɛ k'a fɔ fana ko fɛn min ye portefeuille in ye musaka foyi tun t'a kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la a bɛ ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mana bɔ portefeuille in binnen kan a bɛ se ka wele bila ni nɛgɛjuru sira ninnu na, ni o ye an balimakɛ ale ka nɛgɛjuru sira ye. Wa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa o maa ɲɛ dara jɛ in kan aw ka jɛ in kolonkolon bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen sanfɛla la yaasa Usmane Daw a garisɛgɛ bɛ se ka don a ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen la cogo min na. An bɛ ala deli ala ka kibaruya ɲuman di wa ala ka nin k'a sababu ɲuman ye. O de kɛ kunnafoni ye ka da tulo kan a balimakɛ mankan don professeur Turamagan communication. Kunnafoni jɛlen a n'a sanu ma k'o d'aw ma todunkan na ladiriya kɔnɔna la. An ka groupe WhatsApp a bɛ sen kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ WhatsApp kan a bɛ se ka wele bila an ka nɛgɛjuru sira ninnu na. An y'a fɔ ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka ta k'an b'a la. N'i ye wele bila an ka nɛgɛjuru sira ninnu na fɛn min ye ɲɔ ta k'an ye o n'a f'i ɲɛna. Bi ye sibiri ye juillet kalo tile 11 san 2026. Tonton Burulayi Kone i b'an bilasira an bɛ taa ɲɛfɛ hakɛto bɛ nin kan. Ni maa min ko i b'i ban o ma i bɛ kɛ ala jugu ye. Fara ka kɛ nangama la, o fara ka kɛ dangama la, fara ka kɛ dakantigi la, o fara ka kɛ mɛlɛkɛnin na, fara ka kɛ dugawu na, fara ka kɛ barika sanina. Fɛn ye zɔn kan zɔn kan jira zɔnba bɛɛ labaya baso fara ka kɛ nangama la. Fɛn ye ladiya ka alu ladiya ka fɔlikɛlaw